خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام بہن بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام. Ik groet jullie allemaal in de naam van onze Heer Jezus. Amen. اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ مجھے خدا کے بندے نے گلباز فضل صاحب نے اور اس کی جو بشارتی ٹیم ہے گروپ ہے انہوں نے مجھے دعوت دی. Ik ben heel erg dankbaar voor de Heer en ook als broeder Gulbaz dat hij een fuzzelgroep, Besharti groep heeft mij uitgenodigd. اور زوم میٹنگ پر بھی میں نے ایک دفعہ کلام سنایا ان کے ساتھ. Zoom heb ik ook een keertje gepreekt. اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ آ کر کے اپنے بہن بھائیوں کو میں نے دیکھا ملا اور اکٹھے ہم عبادت کر رہے ہیں. Op Zoom was het afstand, maar nu ben ik er blij dat ik het in het midden van jullie mocht zijn. اور میں خوش ہوا ہوں یہاں پاسٹر صاحبان کو دیکھ کے اور مل کے. En ik ben ook blij van alle predikanten die ik het gezien heb. Ik ben echt hartstikke blij hiermee. اور پھر پاسٹر ایرک صاحب جو ہیں ان کی وساطت سے میں 1986 میں ہالینڈ میں جب آیا تو بہت سال میں آتا رہا اور ان کے گھر ٹھہرتا بھی رہا. وہ جا کے میرے گھر ٹھہرتے رہے اور پائے بڑے سسٹر روز کو یاد آتے ہیں کیونکہ لاہوری پائے بہت کھاتے ہیں. En ik kom me nog herinneren dat in 1986 was ik het voor het eerst hier bij predikant Erik. En ik ben blij dat ik ook bij hun mag logeren. En andersom, als ze hun in Pakistan nog waren, dan logeren ze ook bij mij. اور پھر ایون ناز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے خاندان کی طرح ہیں. اور میرے شاگرد ایک اور ہیں انوک, وہ میری سیمنری سے گریجویٹ بھی ہوئے ہیں. یہاں بڑے ایکسپرٹ ہیں ٹی وی کے کام میں اور ویڈیو بنانے میں. Broeder Naas zit hier ook en ik ben ook heel erg dankbaar. Er zitten ook wat mijn studenten hier. Ik ben ook blij om weer hun terug te zien. پھر بہت بڑے اور بھی استاد قسم کے سنگر بھی ہیں اور موسیقار بھی ہیں, وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یونس مہدی صاحب. En ook heel veel zangers zitten hier. Ik ben dankbaar van iedereen. Vooral ook broeder Mandy zit hier. Dankjewel dat jullie aanwezig یہ میں یہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. En ik ben blij dat ik er nu een moment krijg om alles wat in mij is om te uiten. اور میرے دوست آرنٹ جو ڈچ ہیں, آرنٹ En اور ان کی وائف این en zijn vrouw natuurlijk. اور آج کل میں ان کے ساتھ ہوں اور مختلف جگہوں پر ڈچ چرچز میں بھی اور پھر جو میرے اپنے بہن بھائی ہیں اردو چرچز میں بھی میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. Ik ben eigenlijk vertrokken door heel de Nederlands, door broeder en zuster. Ik heb gepreekt in een Nederlands sprekende kerk en ik ben daarna ook blij dat ik in een Urdu kerk mag spreken. یہاں میں ناروے سے پہنچا ہوں اور ناروے میں بھی خدا نے اپنے جلال کے لیے مختلف اینول کانفرنسز میں اور نارویجن چرچز میں اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کیا. Nu kom ik uit Noorwegen en daar heb ik ook in verschillende kerken en ook jaarlijkse conferenties, daar heb ik ook gepreekt daar. اور اس کے بعد پھر میں یو کے جاؤں گا, وہاں بھی خدا کا کلام سناؤں گا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا جو ہے وہ جاری رکھیں. Hierna ga ik naar Engeland en daar moet ik ook in de verschillende kerken preken en dat vertel ik niet om promotie te hebben, maar dat jullie blijven bidden voor mij dat ik de woord van God kan doorbrengen. کیونکہ آج کل یہ ہوا ہے کہ آج پوری دنیا میں دوسرے ممالک میں زیادہ, بے شک پاکستان میں بھی 955 چرچز میرے نیٹ ورک میں ہیں. 955 چرچز میرے نیٹ ورک میں ہیں پاکستان میں. Er zijn bijna 955 kerken die bij mij in de
netwerk zitten. अगरचे मैं बिजी हूँ पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी, उसकी 9 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में। Wij hebben ook een bijbelschool in Pakistan waarvan 9 verschillende plaatsen worden verdeeld. और 200 से 250 तक हर साल 9 ब्रांचों से खुदा के लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। En al deze studenten die eigenlijk voortzetten als een predikant, ongeveer tussen de 200 en 250. अगरचे मैं पाकिस्तान में बिजी हूँ, हम एक चैनल भी चला रहे हैं, आप सर्च करें 7 स्टार टीवी। Er is ook een uitzending waarmee we ook bezig zijn, dat heet 7 Star. और फिर खुदा के फजल से बहुत सालों से हमने एक म्यूज़िक कॉलेज का भी एहतमाम किया है। Wij hebben ook nu eigenlijk een muziekcollege waar je ook kan leren over muziek en over. और म्यूज़िक कॉलेज से वो भी हमारी 3 ब्रांचेस हैं। En daar hebben we ook 3 verschillende afdelingen. और म्यूज़िक कॉलेज से हर साल 80 से 90 स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वर्ष पर बन रहे हैं, क्वायर लीडर बन रहे हैं और खुदा को जलाल पूरे मुल्क में दे रहे हैं। En tussen de 80 en 90 mensen die zijn elke jaar eigenlijk klaar om verder te kunnen preken op zingende wijze, dat ze echt zanger kunnen zijn en in een van de koor mogen leiden of dat zitten ze. अगरचे हम बिजी हैं, लेकिन एक तरह से कुछ मैं और मेरी वाइफ यास्मीन फिदा जो मेरे साथ हैं, En ik en mijn vrouw is hier aanwezig, और 5 हमारे बच्चे हैं, en ik heb 5 kinderen और 11 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन। en 11 kleinkinderen. और चूंकि मैं और मिस्टर यास्मीन फिदा अब ख़ानदानी कामों से ज़रा जिम्मेदारियों से कह लें फारिग हो गए हैं, En ik en mijn vrouw, we zijn eigenlijk hebben we afstand genomen van de familie en alles wat we bij de kinderen moesten. तो इसलिए हम इन दिनों में ज़्यादा दूसरे ममालिक में भी जहाँ खुदा लेके जा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और दीगर दूसरे ममालिक में, हमने ये ठाना कि पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, अब हम दूसरे ममालिक में भी जा कर के उसका जलाल ज़ाहिर करें। En dit is ook de reden dat we in Pakistan hoeven onze kinderen niet op te voeden en hebben we बताने ook naar de Amerika, Canada en Europa. बताने का मकसद ये है कि आप हमारे दोनों के लिए दुआ करते रहें, ये मतलब है De बताने। reden hiervan is blijf bidden voor ons. और यहाँ बहुत से पास्टर मिले, जिस तरह भी खुदा के बंदे ने गवाही दी, शख्सी तौर पर वो मिले तो उन्होंने कहा कि हम भी आपकी मिनिस्ट्री का फल हैं। उन्होंने बताया कि हम फला En er is ook worden gezegd van ja, ik ben bekeerd eigenlijk door jouw conferentie in Pakistan. जिस तरह अभी खुदा के बंदे ने गवाही दी, वो मुझे शख्सी गवाहियाँ दे रहे थे कि हम फलां वक्त आपके सेमिनार में खिदमत में आए और फलां वक्त हम क्रूसेड में गए और खिदमत में आए, आपकी खिदमत का फल। और मैं सारा जलाल अपने खुदावंद यस्सु मसीह को देता हूँ। En ik heb gehoord dat verschillende mensen op verschillende leeftijden, verschillende plaatsen, ze zijn bekeerd en ik ben heel erg dankbaar voor onze Heer, dat heeft Hij wat leven gered. अभी कलाम सुनाने से पहले एक दुआया कोर्स गाऊंगा, आप खड़े हो जाएं। Voordat we de woord van God luisteren, we gaan दुआया कोर्स गाऊंगा, आप खड़े हो जाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा एवन नास को वो हारमोनियम पे आए, और तबले वाला जो तबला प्लेयर है वो भी आए, बड़ा अच्छा तबला बजा रहा था। mag u ook even naar voren komen. और हम ये दुआया कोर्स गाएंगे और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए खुदा का पाक कलाम सुनाऊंगा। वाह वाह, ये ठीक है, मोटा मोटा। Dit is wel goed als het dik geschreven is. Zonder bril is het makkelijk te lezen. ओके, आप भी मेरे साथ दुआया कोर्स गाएं En zing met mij. और इसको सीखें।
یہ ابھی بالکل نیا کورس ہے, Het is wel iets nieuws. دعائیہ کورس نہیں ہو. Misschien hebben jullie dat niet gehoord, maar voor de dienst eigenlijk... اس کے بول ہیں تاکہ دوسرے لوگ جانیں. ڈچ بردر سسٹر, خواہش میری ہے یسو تیری باتیں مانوں. Het is een wil van mij, Heer, dat ik u mag horen. اور تجھے میں جانوں اور تجھے پہچانوں. Dat ik jou meer mag leren kennen. ہم ساری عمر خداوند یسوع مسیح کو اور زیادہ پہچاننے کی خواہش رکھتے ہیں. Wij willen de Heer meer leren kennen. Dat we meer relatie met hem hebben. وہ ہماری سوچوں سے, En dat hij van onze denkwijze ہمارے خیالوں سے, en alles wat we in ons hebben, ہماری وزڈم سے, ook al onze visioenen ہماری خدمت سے, en ook de bediening waar we zitten ہماری باتوں سے, en ook wat de woorden wat ons mogen ہمارے علم سے en ook wat we geleerd hebben. بہت اونچا ہے, Hij is de groot. بہت اونچا ہے. Hij is de groot. اور خداوند کے لوگ ہمیشہ En de mensen van de Heer اس کو جاننے کی اور کوشش کرتے ہیں. en zijn volk die proberen altijd hem meer leren kennen. اور جیسے جیسے آپ یسوع مسیح کو جانتے جاتے ہیں ویسے آپ پر اور زیادہ اس کا فضل نازل ہوتا ہے. En hoe meer we hem leren kennen, hoe meer hij machtig wanneer hij aanwezig is. یہ مت ہم پراؤڈ ہوں کہ ہم بہت کچھ جان چکے ہیں. En wees niet blij dat je heel veel weet. یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا تم نے ابھی تک کچھ جانا ہی نہیں. Hij zei tegen de discipelen, jullie hebben nog niks geleerd. یہاں تک یسوع مسیح نے کہا ابھی تم نے کچھ مانگا ہی نہیں. En hij zei tegen de discipelen, jullie hebben nog niks وہ geleerd. ہماری دعاؤں اور مانگنے سے کہیں بڑا ہے. Alles wat we vragen, hij wil ook groter. اس سے اور جانیں, En leer hem meer. اس سے پہچانیں. En ga hem meer leren kennen. اگر اور برکت لینا چاہتے تو, En als je wil dat je gezegend نہیں mag تو worden. جتنی برکت ملے گی ہے اسی پر ہی مطمئن ہوں. En hoe meer je gezegend wil worden, wat hangt er af van jou. میں ابھی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے خدمت کا آغاز کیا ہے. En het lijkt alsof ik er nu net begonnen ben met mijn 50 سال ہو گئے مجھے خدمت Ik کرتے ben ہیں. meer dan 50 jaar bezig. ہزاروں میرے شاگرد ہیں. En ik heb al duizenden discipelen. امریکہ میں, پوری دنیا میں میرے Er شاگرد zijn mensen in Amerika. پاسٹرز ہیں. Er zijn predikants. لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں Maar toch voel ik me zo. جیسے میں نے ابھی شروع ہی کیا. Alsof ik het vandaag ben begonnen. اس طرح خداوند کو جانیں En ik ken de Heer. اور ہم کبھی بھی پراؤڈ نہ ہوں کہ ہم جان گئے ہیں. Je moet niet echt op een hoogte gaan staan. ابھی ہم نے جاننا ہے, Doe niet alsof je alles weet. ساری عمر جاننا ہے. Heel ons leven is وہ eigenlijk... ہمارے خیالوں سے kہیں بڑا ہے. Hij is het groter dan onze gedachten. سو آئیے Laten we gaan zingen. کوشش کریں, Laten we gaan proberen. اس گیت کو سیکھیں, اس گیت کو سیکھیں En dat we dit mag gaan zingen en leren. تاکہ آپ ہر روز اس اور زیادہ تلاش کریں, اور زیادہ جانیں, اور زیادہ پہچانیں. مت سوچیں کہ ہم پا چکے ہیں. نو, ہم پائیں گے, ابھی آرام باقی ہے. بس تجھے میں جانوں اور تجھے پہچانوں. دعائیہ گیت ہے, پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر ہم گائیں. خواہش میری ہے یسوع
تیری باتیں مانوں، خواہش میری ہے یسوع تیری باتیں مانوں، اور تجھے میں جانوں، اور تجھے میں جانوں، اور تجھے پہچانوں۔ گائیے، خواہش میری ہے یسوع تیری باتیں مانوں، اور تجھے میں جانوں، اور گائیے، اور گلوری، تجھے اور جانوں، تجھے پہچانوں، تجھے اور جانوں، تجھے پہچان، پھر سے، تجھے اور جانوں، تجھے پہچانوں، تجھے اور جانوں، اور محبت گہری اور رفاقت گہری، اور محبت گہری اور رفاقت گہری، نام تیرا پھیلاؤں، نام تیرا گردانوں، نام تیرا پھیلاؤں، نام تجھے اور جانوں، تجھے پہچانوں، تجھے اور جانوں، پھر سے گائیے، شاباش، سیکھے، پھر دل میں خیالوں میں تو ہو، دن رات یادوں میں تو ہو، دل میں خیالوں میں تو ہو، دن رات یادوں میں تو ہو، تیری باتیں سوچوں، تیری باتیں گاؤں، آئیے، شاباش، تجھے اور جانوں، تجھے پہچانوں، تجھے اور جانوں، پھر سے اوپر، تجھے اور جانوں، روح کی معموری سے بھر دے، اپنی حضوری سے بھر دے، روح کی معموری سے بھر دے، اپنی حضوری سے بھر دے، ظاہر جلال ہو تیرا، میں جس طرف کو جاؤں، ظاہر جلال ہو تیرا، میں جس طرف کو جاؤں، تجھے اور جانوں، تجھے پہچانوں، تجھے اور جانوں، پھر سے اوپر، شاباش، اور جانوں، تجھے اور جانوں، تجھے پہچان
اور جانو تجھے پہچانو. خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تعلیم. تشریف رکھیں. Mag gaan zitten. آپ بہت پیارے اور خوبصورت خداوند کے لوگ ہو. Voor ons heel lief en aardig en knappe Heer. اور آپ غلام نہیں نہ نوکر ہیں. Jullie zijn geen dienaar van de wereld, maar آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں wij ہیں. zijn de zonen en dochters van onze Heer Jezus. اس لیے ہم شادمان ہیں En daarom zijn we blij اور خوش ہیں en we zijn echt gelukkig اور دلیر ہیں en we zijn ook in de macht. کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. En dat jullie zijn de dochter en zoon van onze Heer Halleluja. Jezus. آئیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے زبور 84واں We gaan lezen 84 Psalm 84 اس کی 10ویں آیت. en de vers 10. خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے Zo is het geschreven in de woord van God. کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. Amen. Beter een dag in uw voorhoven dan duizenden dagen daarbuiten. Beter op de drempel van de Godse huis dan wonen in de tent der godlozen. آج کا موضوع یاد رکھنے کے لیے یہ ہے چوز دا بیٹر فار بیٹرمنٹ. Vandaag is eigenlijk gekozen worden is kies goed voor de goede. اردو میں ہے بہتری کے لیے Wat het goed is, بہتر چیزوں کا چناؤ. dat je een keuze hebt. Wat het goed is, mag je kiezen. خدا نے انسان کو ایسی خوبصورت آزاد مرضی بخشی ہے En God heeft ons eigenlijk niet zomaar gemaakt, maar ook gemaakt met onze eigen wil. کہ وہ چناؤ کرے. Dat wij licht mag zijn. وہ گردن پکڑ کے ناک نہیں رگڑا تھا. En hij heeft ons niet gedwongen. اس نے عدن میں بھی یہی کیا. En hij heeft ook ons op اس نے vrije wil. کہا باغ کے درخت کا ہر ایک پھل کھاؤ. Hij heeft gezegd, eet alle vruchten van de یہ boom. آپ پر ڈیپینڈ ہے En het is afhankelijk van jou. لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھانا. Maar ik zeg het, één fruit van de boom, dat mag je niet eten. کئی دفعہ سیمنری میرے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کیا خدا کو یہ پتہ نہیں تھا خدا نے روکا کیوں نہیں اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ آدم اور حوا نے یہ کھا لینا ہے. Soms bij mijn eigen bijbelschool worden gevraagd door de studenten, wist God niet dat een mens dit zou gaan doen? Waarom heeft hij niet van tevoren al gedwongen? لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی بخشی ہے کہ وہ چناؤ کریں. En daarom heeft de God ons gemaakt, zo gemaakt dat we vrij zijn om te kiezen. دنیا میں بری چیزیں بھی ہیں In de wereld zijn ook slechte dingen. اچھی چیزیں بھی ہیں Maar daar zitten ook wat de goede dingen. اور خدا نے آپ کو عقل بخشی ہے En God heeft ons de wijsheid کہ gegeven. آپ اپنی بہتری کے لیے En dat je mag kiezen wat het goed is. بہتر چیزوں کا چناؤ کریں. Dat je mag kiezen wat goed is. یہاں خدا کا بندہ داؤد بادشاہ کہتا ہے En hier, onze koning, David, de beste. کہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. En hij zegt, als ik het daar binnen mag zijn, bij u is het beter dan duizenden jaren daarbuiten.
वो दिन जो खुदा की हजूरी में हो, En alles wat in de aanwezigheid van de Heer. वो दिन जो इबादत में हो, En alles wat dat je daar bezig bent. met वो de Heer. वक्त और दिन जो उसकी वर्शिप में हो, En alles wat je zingt waar hij aanwezig is. वो वक्त और दिन उसकी खिदमत में हो, En dat je het woord van God door kan brengen. वो Hij वक्त aanwezig और is. दिन उसकी रफाकत में हो, En dat hij aanwezig is, dat je één. वो 1000 दिनों से बेहतर है, Het is beter dan 1000 jaren. क्योंकि खुदा की हजूरी ही बरकत और इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ है। Want de aanwezigheid van de Heer is er één dag tot आप हजारों साल इंसान खुदा से दूर होकर चले, उसमें बेहतरी नहीं है। En als je 1000 jaren ver weg blijft gaan, omdat je niet de aanwezigheid van de Heer kan. लेकिन अगर थोड़ा वक्त गुजारेंगे En we gaan heel kort Goeda- doorgaan met het woord. खुदा की हजूरी में गुजारेंगे, En waar de Heer aanwezig is, वो बेहतर है, is er beter. उसमें आपकी बेहतरी है। En daar zit ook de goedheid voor. दाऊद बादशाह भी है En David is ook een koning. और इख्तियार भी है Hij heeft alle macht. और दौलत भी है, Hij heeft ook alle geld. शान और शौकत भी है, Hij is een hoge Heer. तो फिर वो गाता फिरता है, En toch zingt hij. गाता फिरता है। En toch zingt hij. उसके गीत का मौजू जरा देखें। En kijk wat hij allemaal. मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे Psalm 121, ik ben blij dat ik het mag zijn. कि आओ यहोवा दे घर चलिए। Kom, gaan we in de aanwezigheid van दौलत, en de geld शान, en alle macht इख्तियार, en alles, al die kracht wat तख्त और ताज, en alles wat hij लेकिन उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशी खुदा की पाक हजूरी में है। zijn kracht en macht en hij wilde alleen maar aanwezigheid van de Heer wilde. और ये बेहतर है, उसकी हजूरी, Waar de Heer aanwezig is. उसकी रफाकत बेहतर है, Het is beter dat je met hem wandelt. उससे बातें करना बेहतर है, Het is beter dat je met hem spreekt. उसकी बातें सुनना बेहतर है, Het is beter dat je naar hem luistert. उसकी प्रस्तश करना बेहतर है, Het is beter dat je zingt voor hem. उसकी हमद करना बेहतर है, Het is beter dat je worship doet उसकी voor hem. इबादत करना बेहतर है, Het is beter dat je उसकी खिदमत करना बेहतर है, Het is beter dat je voor hem werkt. उसके पीछे चलना बेहतर है। Beter af. इससे और कोई बेहतर चीज है ही नहीं है। Het is niks beter dan dit. और फिर हम पढ़ते हैं En dan lezen we ook nog लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस in het boek van Luca, 10वां बाब hoofdstuk 10. और उसकी 41वीं और 42वीं 2 आयत हम पढ़ते नहीं, लेकिन आप जानते हैं, En jullie weten wel waarom we मैं जुबानी बताता हूँ। Ik vertel jullie. जब खुदावंद यीशु मसीह मरथा और मरियम के घर में थे Wanneer Jezus bij Martha en Mariam was. और मरथा बहुत खाने पकाने में खिदमत करती थी, En Martha die was het echt bezig om alles voor te bereiden. लेकिन मरियम उसकी बहन खुदावंद यीशु मसीह के पांव में बैठ कर के खुदा का कलाम सुनती थी। Maar Mariam die heeft er weer verlangd naar de woord van God. Zij zit aan de और Heer. उस मरथा ने आके शिकायत की En Martha die komt daar en कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ik doe het heel hoog. मैं बड़ी फिक्रमंद हूँ, Ik moet heel veel dingen voorbereiden. लेकिन ये मरता मेरी बहन तेरा कलाम सुन रही है। Maar mijn zus die luistert niet naar mij en zij helpt mij dit niet. और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? En weet je wat Jezus heeft gezegd? क्या जवाब दिया किसी को? Wat heeft Jezus gezegd? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मरथा मरथा, मार्था जिसे हम कहते हैं, तू लफ्ज पर गौर करें, बाइबल में क्या लिखा है, तू बहुत सी, खुदा ने हमेशा वो बात की जिसमें मुकाशवा है। Heeft hier Jezus gezegd. Je उसने नहीं कहा तू खाना पकाने की फिक्र च है, heeft hij niet खाना gezegd पका के खवाना तो अच्छी गल है। dat je bezig bent met koken? अब्राहम ने खाना खवाया, अब्राहम ने खाना खिलाया, Is Abraham wel wat te eten gegeven aan de anderen?
اور خدا نے کہا بھی ہاں En wat تجھے اسحاق ملے گا. ja, یعقوب نے کھانا کھلایا Jacob heeft er wel eten gegeven aan اور ساری برکتیں لے گیا. Ja, maar toen geeft hij alle... کیا کھانا کھلانا گناہ ہے؟ Kya, نیور، نو. het is niet verboden. لیکن یسوع مسیح کی نگاہ دل پر ہوتی ہے. En wat Jezus wil zien is je hart. یسوع مسیح نے کہا، لفظ لکھا ہے، تو بہت سی چیزوں کی فکر میں Je ہے. bent bezig met heel veel andere dingen. مطلب کیا کہ دنیاوی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی فکر میں تیرا دل بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. De aardse dingen waarmee je bezig bent en je hart is gevuld met de aardse dingen. لیکن مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، Maria heeft er echt gekozen. اور اچھا حصہ کیا ہے؟ En wat is het beste deel? خدا کا پاک کلام. ہاللیلویا. Halleluja. خدا کی آواز، اس کا کلام. Dat we luisteren naar de Heer. Dat we daar wat ontvangen. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، Jezus zei, جب شیطان نے آزمایا کہ پتھر کو کہ کیا بن جائے، wat heeft zij dan tegen Jezus gezegd? Zeg tegen کیا مجھے جواب پھر دیں. آپ بہت کلام کو جانتے ہو، میں خوش ہو رہا ہوں. اس نے کہا، تجھے بھوک لگی ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے. یسوع نے کہا تو کوئی گل نہیں، ہنے اے دیکھ، Wat ہنے heeft موج Jezus daar antwoord gegeven toen Satan daar was? اے دیکھا، Nu heb je honger en zeg het tegen de stenen. اے دیکھ میں ہنے موضع کر En دینا. Jezus kan zo'n wonder kunnen spreken. یسوع مسیح نے وہاں موضع کیا، Heeft Jezus daar een wonder opgericht? کر سکتا تھا کہ نہیں؟ Hij kan het doen of niet? کیا یسوع مسیح نے کہا؟ En wat heeft Jezus gezegd? شیطان کو کیا کہا؟ En wat heeft hij tegen Satan gezegd? کہا انسان روٹی ہی سے نہیں جیتا، اور کھانا پینا ہی کچھ نہیں، En mensen hoeven niet te leven door. یہی زندگی نہیں Dit is niet alleen maar te کہ leven. ہم کھانے پینے کے چکر میں ساری زندگی گزار دیں. Dit eindigt niet hier dat we heel de leven alleen maar bezig zijn. زندگی تو ہر اس لفظ میں ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. We leven in het woord van God. Alles wat uit de mond van de Heer komt. یہ خدا نے ترجیحاً بات کی، En dat heeft hij wel gezegd. اور خدا نے ہمیشہ کھانا پینا برائی نہیں کھانا چاہیے، Heeft hij niet gezegd, het is verboden dat je niet اور mag جتنا کھا سکتے ہیں کھانا چاہیے. eten. Hoe meer je kan eten, is het کئی wel. تھوڑا کھاتے ہیں، کئی زیادہ کھاتے ہیں. Je kan meer eten, je kan minder eten. Als er af کھائیں جتنا مرضی کھائیں، eet, hoeveel- کھانا گناہ نہیں. eten is niet een zonde. لیکن خداوند ترجیحاً سکھانا چاہتا ہے. مکاشفہ اس میں ہے. En wat wil Heer ons leren? خداوند یسوع مسیح نے کہا، En wat heeft Jezus gezegd? پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کو کیا کرو. تو Eerst یہ zoeken zijn koninkrijk en dan pas mag je naar de andere dingen kijken. اور یہ چیزیں بھی تم کو، En alles wordt naar je toe gevoerd. اور گرمکھی کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ چیزیں تانوں چونگے وچ مل جان گی. En dat ga je wel allemaal krijgen, gratis of voor niks. ویسے تو ہن چونگے ختم ہو گئے، جدو بائبل لکھی گئی ادو چونگے سا. میں جدو بچہ سا ادو بھی چونگے ہے سا. Ja. Het was net een woord vertaald in 2 halen 1 betaald. کسی نو بچپن چ چونگا ملیا ہوئے ہاتھ کھڑا کرے، لے بھی میرے نال دے ہو Heeft رہی iemand ہے. dan zoiets meegemaakt? 2 halen 1 betalen. ائی دکان تے جاندے ہیں نال ہی کہندے اے تے چیز خرید لی تے چونگا بھی دے. Nee, ik heb dit gekocht en dit krijg je gratis en dit mag ik voor zomaar bij hebben. کیا چونگے دی کی ویلیو ہے؟ Is het wat de waarde? فری، Het is gratis. مفت. Het is gratis. خداوند یسوع مسیح کا مطلب ہے نمبر 1 میری بادشاہی کی تلاش کرو. En wat heeft Jezus gesproken? نمبر 1 De koninkrijk. میری حضوری کے بھوکے پیاسے ہو جاؤ. Dat ik aanwezig ben, dat je daar onder mag. نمبر 1 میری راست بازی کے بھوکے پیاسے ہو جاؤ. En dat je wel honger hebt voor mij. اور یہ چیزیں تو تم مل جائیں گی جھونگے میں. Voor gratis, voor niks. ان کے لیے فکر مند کرتے ہو، En je hoeft niet zorgen te maken. فکر مند ہوتے ہو.
Je hoeft niet zorgen te इनकी maken. कोई वैल्यू नहीं है, En dat zijn de क्योंकि geen ये waardevol dingen. आर्जी चीजें हैं। En dit is alleen maar aardse dingen. खुदा में यीशु मसीह ने ये कहा, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले En een mens kan heel de wereld overwinnen. और अपनी जान का नुकसान उठा ले, Maar hij kan zijn eigen geest niet अपनी van रूह का नुकसान उठा ले, En dat hij zijn तो innerlijke बाइबल में लिखे है उन्हें कोई फायदा नहीं। En dan heeft hij niks geprofiteerd eigenlijk van het leven. लेकिन हम कभी कभी जो नंबर 1 है उसे नंबर 2 करते हैं, En wat het heel vaak gebeurt, alles wat op de eerste plaats moet zijn, zetten we op de tweede. और नंबर 2 को नंबर 1 कर देते हैं। Alles wat op de tweede of derde plaats moet zijn, dat खुदा zetten we op de eerste. खुदा दोनों ही देना चाहता है। God wil ons alles geven. वो देना चाहता है दुनियावी बरकतें Ja, hij wil dat we het और रूहानी बरकतें देना भी चाहता है। En hij wil het ook dat we एक दफा बड़ी भीड़, ये बाइबल में लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी भीड़ यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कहते इत्थे सी यीशु मसीह गया किथे। Tot er heel veel mensen waren aanwezig waar Jezus अंजील में लिखा ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पास पहुंच गए। Ze waren aan het zoeken en toch hebben ze Jezus kunnen vinden. क्या यीशु मसीह तुसी किथे होई तां ढूंढदे हो? वो कल वाली जगह ते सी गए सा, Wij waren daar waar je gisteren was. क्योंकि कल वाली जगह ते खुदावन ने रोटी और मछली खिलाई थी। Want gisteren, daar heb je de brood en de vissen uitgedeeld. उन्होंने कहा कि यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ गया? En waar is Jezus? और बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बात यह है, En wat staat in de woord van God. यीशु मसीह ने कहा हाँ, En Jezus zei, oh ja, मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। ik weet waarom zoeken jullie mij. किसी को याद हो कि क्या कहा यीशु ने? Weet jullie iemand wat किसी heeft को Jezus याद हो gezegd? क्या कहा? हाँ तुसी रोटी खाने वास्ते मैनू पे लभदे हो, Jullie willen... रूहानी काम लिए नहीं लभदे, मेरी रफाकत लिए नहीं लभदे। Oh, jullie zoeken niet mij voor een andere reden. खुदावंद रोटी भी देता है, En wat God ons हमेशा की जिंदगी भी देता है, geeft onze लेकिन वो तरजीहन कहता है नंबर 1 उसकी बादशाही और नंबर 2 दुनियावी चीजें। En in een lijst als gekeken op de eerste plaats is het koninkrijk van de Heer en dan komt het weer. और अगर आदमी रूहानी तौर पर उसकी बादशाहत नहीं हासिल करता, En als iemand in de geestelijke zijn koninkrijk niet सिर्फ bereikt, दुनियावी चीजों ही में सारी जिंदगी गुजार hij देता है। heeft zijn leven alleen maar op een हासिल करने के लिए मेरे को ला भी हो जाए, मेरे को ला भी हो जाए, dit nodig en ik heb dat मेरे nodig, को ik heb alles nodig. छोटी कार है, बड़ी कार Ik हो heb een जाए, kleine auto, ik wil een grote auto. 10 सूट ने 20 बन जान। En ik heb 10 pakken, ik wil er 20 hebben. खुदावन देता है, मैं डिस्करेज नहीं, सिर्फ मैं तरतीब बता रहा हूँ। Ik wil alleen met de lijst. अगर कोई शख्स दुनियावी चीजें हासिल कर ले En als iemand op een और aarde अपनी जान का नुकसान उठा ले, बाइबल कहती है उसे को फायदा होगा, en als hij zijn leven फायदा होगा, is het wel waardevol. लेकिन डबल बेनिफिट्स आपको आज बताता, डबल बेनिफिट Je kan een dubbel zegen kunnen कि ontvangen. पहले उसकी बादशाही को तलाश करो Eerste zijn koninkrijk. तो बाकी चीजें भी तुम्हें En de rest komt er onder. हालेलुया। Halleluja. पंजाबी जानते हो ना? Spreken jullie ook हाँ जी, एक मुहावरा है, नाले दो ते नाले लो तू ही दसो जी पास्टर साहब, Wij hebben een spreekwoord in Pakistan. दो ते नाले तुसी दो चोपड़ियां लेना चाहते हो या इको ही रुखी ते ही दूसरी भाई मिले ना मिले? कितने लोग 2 चोपड़ियां चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। Nou, in Pakistan is het een... इसका मतलब Wil je 2 halen en 1 betalen of wil je allebei halen en niks betalen? इसका मतलब ये है कि रूहानी चीज़ें तलाश करो तो ये दूसरी भी मिल जाएंगी, दो में मिल जाएंगी, फिक्र ना Geestelijke dingen. De koninkrijk van ons Heer. और बेहतरी किस में है कि रूहानी बातों की हम क्या करें, तलाश करें, En we moeten wel और ज़्यादा भूख और उसकी क्या dat रखें, er meer mag groeien in het leven. प्यास रखें, En
dat we honger hebben. پھر میں جلدی سے بتاتا ہوں، پڑھتا نہیں، حوالہ لکھنے والے لکھ سکتے ہیں۔ وائس کی کتاب 7واں باب پہلی 2 آیات، اس میں بھی بہتری کے لیے کچھ لکھا ہے۔ Hoofdstuk 7, vers 1 en 2. کلام مقدس میں یہاں لکھا ہے، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنا پیدا ہونے سے بہتر ہے۔ Het is een dag dat het wel heilig is, op de dag dat je overlijdt, dan dat je geboren bent. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں Wanneer we wandelen met de Heer, وہ ہمیں نام دیتا ہے، Hij geeft zijn naam, ہمیں نیا نام بخشتا ہے، Hij geeft ons een nieuwe naam. اور وہ نیا نام En die nieuwe naam, نیک نام۔ en dit is een naam die eigenlijk verbonden is. کہندے نے پاویں ہووے ایک ہووے ایک ہووے نیک۔ اگر انسان ہوندے اسی یہ کہنے ہیں تو خدا بھی خواہش ہے کہ نہیں Nou, wat wij willen dat de enige کہ اس کے بچوں کا نام نیک نامی میں آئے۔ Amen. Hij wil ook mensen zoeken. مشہوری میں آئے نہ آئے، نیک نامی میں نام ہو۔ Zijn kinderen hoeven niet beroemd te zijn. آپ کو سادہ طریقے سے سکھاتا ہوں۔ کتنے لوگ واقف ہیں ہیرودیس کے نام سے؟ Hoeveel mensen zijn bekend met koning Herodes? واقف ہیں؟ Zijn jullie bekend? کتنے لوگ فرعون کے نام سے واقف Hoeveel ہیں؟ mensen zijn bekend met de naam Faraon? کتنا مشہور ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، یہ تک بھی مشہور ہیں دونوں، Dat zijn mensen die heel bekend zijn. لیکن جب ان کا نام لیا جاتا ہے En wanneer we de naam van hun noemen, تو کی تاثر ہوتا ہے؟ en waar denken we aan? برکت مل دی؟ Zijn jullie gezegend dan? Er is een جب ہیرودیس کا نام لیتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ اوہ دہشت گرد۔ wanneer we horen over Herodes, dan denken we aan iemand. خدا میں یسوع مسیح پیدا ہوا، اس نے دہشت پھیلا دی، En wat heeft hij gedaan toen Jezus... اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ریفیوجی بن گیا۔ او خدا نے اسے کہا یہاں سے نکل اور مصر کو چلا جا۔ En Jezus die moest van Israël vertrekken en hij werd een asylumseeker eigenlijk. اور وہ کچھ دیر ریفیوجی بن کے مصر میں رہا، پھر واپس آ گیا۔ Hij was de hele tijd in Egypte en toen kwam hij weer terug. اگر ہمارا خداوند یسوع مسیح ریفیوجی بن گیا En als ook onze Heer is تو ہمیں بھی جب پریشانی آتی ہے، en wanneer wij eigenlijk helemaal zat zijn ہم بھی جب دیکھتے ہیں دہشت پھیلی ہوئی ہے، en wanneer wij zien dat het wel heel veel slechte dingen خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے en de Heer die zorgt voor ons. کہ وہاں چلے جاؤ جہاں آپ کی جان بچ جائے۔ En dan zegt de Heer van mij, ga naar een ander land en daar worden je اور جب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، En wanneer ik het in een andere میں ریفیوجیز لوگوں کو پیار کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں، En als ik in een andere landen ben, dan bid ik voor deze mensen. کیونکہ مجھے خداوند یسوع مسیح یاد آتا ہے کہ وہ بھی ریفیوجی بنا تھا۔ En dan denk ik aan onze Heer Jezus van hij werd. لیکن ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ نیک نامی بیش بہا دولت سے بڑھ کر ہے۔ Iemand die met een goede hart is beter dan de andere die alleen maar de wereld wil. پھر ایک اور آج میں پڑھتا نہیں تاکہ وقت تھوڑا لوں، وائس کی کتاب 7واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پڑھتا نہیں ہوں، Hoofdstuk 7 vers 8. نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں۔ وائس 7واں باب 8ویں آیت لکھا ہے، یہ بھی بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ لکھا ہے، کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ En alles wat eruit komt, het is beter van toen je begonnen bent daarmee. اس کا مطلب سادگی میں کیا ہے؟ سادہ طریقے سے سکھاؤں، Op een simpele woorden kan ik het anders kunnen vertellen.
अगर आगाज अच्छा भी किया हो En als je begonnen bent met een goed और उसका एंड अच्छा ना हो en als het eindigt तो उसके आगाज का कोई फायदा नहीं। en dat je begonnen bent met een goed, dat is, और अगर आगाज कमजोरी की हालत में किया हो en als je starten bent met और een उसका एंड जो है अच्छा हो en je eindigt met de तो ये आगाज से बेहतर है। en het is beter dan कई लोगों ने रूहानी तौर पर भी खिदमत का आगाज किया, en er zijn heel vaak mensen die zijn begonnen बड़ा जोश और बड़ी खुशी en ze zijn bezig met de और बड़ी जंपिंग और बड़ा जोर en met de kracht en alles wat और अच्छे तरीके से आगाज किया, en ze zijn begonnen met de लेकिन जब खुदा ने सरफराजी दी en wanneer de God heeft jou तो उनका अंजाम बुरा हुआ en dan komen ze in een slechte और पिछले सारे आगाज का कोई फायदा ना हुआ। en dat hij begonnen is met de sterkte en और de zwak. और बेहतर क्या है, En wat is beter? हमारा एंड अच्छा हो। Dat het eindig is beter. अगर रूहानी जिंदगी है एंड अच्छा हो, Dat je de Heer kent en eindigt. अगर उसकी पैरवी कर रहे हैं एंड अच्छा हो, En dat je begonnen bent met het अगर उसकी इबादत कर रहे हैं एंड अच्छा हो, en wat voor woorden और अगर उसकी खिदमत कर रहे हैं एंड अच्छा हो en je bent bezig en je dienaar bent en je moet er और पलूस की तरह कह सकें en dat je net als Paulus कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, dat je er goed kan मरते दम तक वफादार रहें, en dat je weet dat je मरते दम तक कायम रहें, en dat je bezig bent en मरते दम तक साबित कदम रहें, dat je met de Heer bezig bent ताकि जब इस दुनिया से जाएं en wanneer je vertrekt deze खुदावंद हमें वेलकम करे en dat de Heer ons kan welkom और आपका अंजाम अच्छा हो। en dat is de goede eind. आगाज से एंड बेहतर है, Eindigt met hem. Hoe je आगाज bent से begonnen, maakt het niet अंजाम uit. अंजाम याद रखें, अंजाम Het resultaat हमारा अंजाम बेहतर हो। en de resultaat eindigen met hem. इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में En zo is het in de कोई wereld. शोबा ले लें, En alles wat mensen doen in खानदानी de शोबा ले लें, wat voor werk je ook kijkt. बाज़ का आगाज बड़ा अच्छा होता है Mensen beginnen wel goed, और अंजाम अच्छा नहीं maar ze eindigen niet goed. और गड़बड़ हो जाती है। En dan begon te leven op een कितनी te twijfelen. कितनी खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी के ख़ानदानी आगाज़ में, Er zijn blij dat je met een gezin bent, maar je eindigt niet goed. कितना हम जोश से खुशी मनाते हैं, En hoe blij we dan zijn dat we लेकिन goed बाज़ hebben बाज़ को हमारे जो ख़ानदानी रिश्ते हैं en onze relaties. उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। En heel vaak eindigt is niet goed. हमारी औलाद है, En onze kinderen. जब पैदा होती है हम मुबारकबादी देते हैं, En als een kind geboren wordt, feliciteren we de allemaal. खुशियाँ मनाते हैं, En dan zijn we zo blij. और फिर हमारी औलाद जब बेवफा हो जाती है En als we onze kinderen ons laten, तो ख़ानदानी शराजा बिखर जाता है। en dan is het eigenlijk iemand आज weggegaan. पूरे वर्ल्ड में En nu in de hele wereld. इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी En dat wil niet zeggen, niet in Pakistan और gebeurt het. वेस्टर्न कंट्री में भी, En ook in de westerse landen. पूरी दुनिया में In de hele wereld. आखिरी दिन है En het is een और laatste ये dag. भी आखिरी दिनों की निशानी है En nu zien we dat het कि de laatste dagen bezig जो zijn. हमारे ख़ानदानी रिश्ते हैं En onze families relatie. उनमें ऑनर और मोहब्बत नहीं है, En daar zien we geen liefde eigenlijk meer. और ख़ानदानी शराजा पूरी दुनिया में बिखर रहा है। En in de hele wereld gaan mensen eigenlijk uit elkaar. इसलिए En daardoor हमें खुदा की हजूरी में moeten we eigenlijk आना है dat we और महफूज रखना है। dat we ons kunnen. आखिरी एक आयत, मुझे पता है कि अभी आपके पास वक्त भी थोड़ा होता है, आखिरी आयत आप लिख लें, इसके बाद मैं Laatste vers. कहूँगा कि आप आगे बढ़ाएं। आखिरी आयत लिख लें, अमसाल की किताब, Ook अमसाल की किताब Hebreeën
اس کا 15واں باب hoofdstuk 15 اور اس کی 17ویں آیت. en 7 vers 7. یہاں پر لکھا ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. Het is beter in een huis te zijn waar liefde is en heb je groente, is het beter dan dat je ergens bent waar je er wel vlees kan krijgen, maar je bent niet welkom daar. اگر گھروں میں محبت نہیں En als in een huis is er geen liefde. اور محبت کا دوسرا نام آنر ہے, یہ یاد رکھیں, آنر. Liefde is het tweede naam, is het eigenlijk waardering. اگر رشتوں میں محبت نہیں, En als in een familierelatie is er ایک je waardeert دوسرے het کے elkaar لیے niet. رشتوں میں آنر نہیں, En als je waardeert je niet je eigen familie, تو پلا ہوا بیل بھی ہو, en dan heb je misschien wat voor de vlees خوب ook voor je. کڑائی گوشت بھی ہو, En misschien is het wel heel dikke hamburger. زردہ بھی ہو, En het is vlees, is het op een barbecue اور of zoiets. کوفتے بھی ہوں, En misschien gehaktballen. اور اگر محبت نہ ہو En als je geen liefde hebt, تو اس سے بہتر کیا ہے؟ wat is het beter dan? میں نہیں کہہ رہا, Dat zeg ik niet. کلام کہہ Dat رہا ہے, zegt de woord van God. وہ دے نالوں بہتر ہے ساگ پات ہی کھاؤ. Dan kan je beter dan al de barbecue en de gehaktballen laten, dat je wel de vegetarisch wordt. وہ دے نالوں بہتر ہے دال ہی کھا لو, گھر چ محبت ہے. Dan is het beter dat je de linzensoep eet. اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں. En als er geen liefde is, dan is er niks. خداوند محبت ہے, En de Heer is ons lief. اور محبت بھی وہ جو ریئل محبت ہو. En ook de liefde wat het echt is. بڑا مشہور یہ ایک حوالہ ہے, اگر میں محبت نہ رکھوں تو ٹھنڈ نہ تھا پیتل یا جانج نہ تھی, اگر میں اپنا مال غریبوں کو بھی دے دوں, دیکھو مال بھی غریبوں کو دے دوں, تو محبت نہ رکھوں تو ٹھنڈ نہ تھا. En in 1 Korintiërs hoofdstuk 13, daar Nee, staat nee. heel veel over liefde. Mere Als ik geen liefde heb, dan ben ik niks waard. میرے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا, سوال بنتا ہے کہ ایک بندہ اپنی جان بھی دیتا ہے, مال متاع بھی دیتا ہے اور غریبوں کو بھی دیتا ہے, تو پھر بھی وہ کہتا ہے محبت نہیں. En er is wel iemand in de Bijbel wordt genoemd van iemand die geeft zijn leven, dat geld, alles wat hij heeft hij weggegeven, maar dan heeft hij geen liefde. اس میں بھی گہرا مکاشفہ ہے. En daar zit ook een openbaring. اس کا مطلب ہے محبت وہ ہو جو دل سے اور باطن سے ہو, اور ریئل محبت ہو. En die liefde is het eigenlijk liefde wat het uit het hart en in je woorden. ان شارٹ, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں, آپ کو بتاتا ہوں, یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے En Jezus had 12 discipelen. اور ایک شاگرد یہودا اسکریوتی تھا, En een van hun is Jehoda Iscarioti. اور اس نے یسوع مسیح کو بیچنے کے لیے ایک نشانی دی, En hij heeft gezegd dat als ik Jezus mag. اور یہ باطن سے محبت نہیں تھی, En hij had niet. اور وہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے, En hij komt naar Jezus. کہنا استاد جی, Oh, en hij komt naar de Heer en hij geeft استاد hem جی kus. لو یو. En hij zegt, ik hou van jou. ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ. En tegen de ander heeft hij gezegd, hou hem vast. Hij is de enige. منہ چوما, Heeft hij de kus gegeven aan de Heer? اظہار کیا, Hij heeft gezegd, hij houdt van آئی لو یو Oh, برادر, آئی لو یو. Oh broeder, ik hou van je. ہاتھ ہی نہیں چھڑ دے. Oh, dan laat het میں mijn کیا hand ہاتھ los. چھڈو, انہوں نے دوسروں بھی ملانا ہے. Ik zeg, nou ja, laat mijn hand los. Ik wil het ook aan andere hand geven. جب بھی ایسی پاندے نے کہی تھا چھڈو, دوسروں بھی ملی ہے, Ze gaan omhelzen en dan willen ze me niet loslaten. لیکن جب بھی تو دل سے ہو, En als je omhelst uit je hart, جب بھی تو روح سے ہو, en als je met de geest bezig جب bent, بھی تو باطن سے ہو, dat je met je جب liefde bezig bent. آپ ریئل محبت کریں گے, آپ پر آسمان کھل جائے گا, En als je met de echte liefde bezig bent, کیونکہ محبت سب کچھ ہے. خدا محبت ہے. en de God is. بہتر چیزوں کا چناؤ کریں. En ga zoeken. اگر محبت کرنی ہے کلیئر محبت کریں. En als er geen liefde is in je, بائبل مقدس میں ایک آیت یہ لکھی ہے کہ انسان, اب میرے پاس ٹائم نہیں اتنی میں آپ کو تفسیریں بتاؤں, لیکن بائبل میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں, لکھا ہے انسان نہ محبت جانتا ہے
اور نہ عداوت جانتا ہے. En de mens is zo twee kanten dat hij heeft ook een liefde en hij staat ook niet tegen. وہ دونوں ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. En hij mixt ਚੂੰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. En hij heeft allebei in elkaar gezet. وہ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ. En dan zeggen ze van nou ja, پاکستان چونچ ڈائلاگ ہے سب اچھا ہے en dan zeggen ze alles is goed. سب اچھا ہے Alles is goed. عداوت اچھی ہے Haat is محبت بھی اچھی ہے. is ook goed. اس لیے لکھے ہم پہچانیں انسان تو نہ محبت جانتا ہے. محبت کیا ہے جس کے بارے لکھے اپنا مال بھی کھلا دو تو پھر بھی کیونکہ سوال بنتا تھا نا جب میرے رسول نے کیا اسے میں نے سمجھایا کہ جو کچھ ہم کریں باطن سے کریں دل سے کریں یہ جانتے ہوئے کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں. Dat je weet dat je voor de Heer leeft. میرے پاس ایک ورش پر آیا. En er is een zanger die bij اس mij نے is کہا میرے gekomen. لیے دعا کریں اور مجھے شاگرد بھی بنا لیں اور میں گانا بھی چاہتا ہوں. En hij zegt ik wil jou discipel zijn. Ik wil میں نے اس سے کہا ایک برکت کی بات سکھا دیتا ہوں جو میں نے سیکھی. En ik heb gezegd ik wil je alleen maar één ding laten leren. میں نے کہا غور سے سن لے En ik heb gezegd luister goed. اگر تو Als jij خود مشہور ہونا چاہے گا en als je wil bekend willen worden alleen maar, تو مشہور نہیں ہوگا. dan word je niet bekend. اگر تو En als jij یسوع مسیح کو مشہور کرنا شروع کر دے en als je de تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا. en dan ben je bekend. آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں, En dan hoef je geen kracht آپ te کو zetten. منوانے کی ضرورت نہیں. Dan hoef je niet te میں 50 سال سے خادم ہوں En ik اور لوگ اور شاگرد کہتے ہیں جہاں آپ کھڑے ہو ہمیں کھڑا کر دو. en dat willen we heel vaak doen. اور اس ہماری ترقی نہیں ہو رہی. En dan zeggen ze ja. میں تجھے ترقی نو سمجھ دے کی ہو. En ze weten de woorden van God. ترقی صرف ہے کہ تجھے اسٹیج اگے آ جاؤ. کبھی زندگی میں مشہور نہیں ہو گئے. Je moet nooit proberen om اگر bekend te worden. کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کو مشہور کرنا شروع En کر دے, als je bekend willen worden, اسے جلال دینا شروع کر دے, اس کے سچے دل سے ورشپ شروع کر دے. dan moet je wel preken over Jezus. ایک ورش پر بڑا مشہور میری عبادت میں کنونشن تھی بہت بڑی. Het was een grote conferentie. اس نے کہا یہ دیکھو جی میں ہی بنایا جی میں کیا ہو کے میں ہی انہوں لکھیا میں کیا ہو کے Hij zegt, ik heb dit اور میں انہوں گان لگا کڈی بڑی گل ہے میں بڑی ik بڑی heb geschreven en ik heb gevonden hoe ik het moet zingen en ik ga vandaag zingen. En ik zeg, oh, het is iets heel groot. اس نے گیت گایا. Hij heeft hetzelfde liedje مجھے gezongen. دعوت ملی کلام سنانے کی, دعوت کلام سنانے کی ملی. Toen ben ik naar voren gekomen, word van God naar voren. اس نے اپنا بوریا بسرا باندھا یعنی ہارمونیم یہ وہ. En hij heeft al zijn spullen ingepakt. ابھی میں اسٹیج پر آیا, En ik kom eigenlijk op de podium. اس نے جانا شروع کر دیا. En hij wilde weggaan. میں نے انتظامیہ کو کہا اسے پکڑو 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 جانے نہ دو. En ik zeg de kerkleden, hou deze man tegen. Hij wil اب niet weg. انتظامیہ میرا احترام کرتی تھی, سارا میرا شاگرد پیش ہے. میں نے اسے پکڑو, Ik heb gezegd, hou deze man. یہ جانے نہ پائے. Hij mag het niet weg. میں کہا پتر واپس آ. En ik zeg, zoon, kom terug. میں کہا اگر تو سچا پرستار ہے, En als je echt een اگر تو worshipper bent, سچائی سے پرستش کرتا ہے, en als je zingt voor de Heer, باطن سے پرستش en کرتا als je ہے, zingt van binnen, تو ہو نہیں سکتا کہ جب کلام سننے کا موقع ہو تو بیچ میں سے نکل. wanneer de woord van God naar voren komt, dat jij vertrekt hier اس vandaag. نے آ کے توبہ کی. Hij heeft zijn leven aan de Heer gegeven. جو کچھ کریں دیانتداری سے کریں, Hij was bekeerd en alles wat je doet, جو کچھ کریں باطن سے کریں, met je اور بہتر چیزوں کا چناؤ کریں. en hij heeft het beter gekozen. خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, میرے لیے نہیں, میرے لیے نہیں. جتنا مانگا دودھ پیتا ہے زور نہ مار دے تالی, ایک دفعہ اور مار تالی. Amen. Dat heeft hij wel. خدا کے پاک کلام کے لیے. Voor de woord van God. Blijf preken. Voor de woord van God. خدا کے پاک Amen. کلام. Amen. I love the word of God. میں انگلش شروع میں اسے کھاتا ہوں.
मैं ऐसे नोश करता हूँ. Oh ja, God bless you. God bless dit is you. een woord van God God wat bless ik heb in me neem. Dank je wel. बहुत शुक्रिया. God zegen u wel. Thank you.